Halo bijak, dia lagi apa? Kucingnya mana? Wah, panggil kucingnya. Bus. Aduh, bangun. Iya, pipis. Kucingnya pipis. Ah. Ah. Ini lihat ini. Iya. Ya. Pagi-pagi Ijar mau maraton, lari-lari, muter-muter. Ya. Wah. Ya. Yuk. Wah. Panggil ibusnya. Ibusnya Ijal itu bus. Masa dikasih makan daun? Kucingnya suka daun apa? Nggak mau lah dikasih makan daun. Oh? Kenapa nak? Kenapa itu? Kotor nggak? Uh. Oh. Ya, becek kakinya. Liatin kotor kakinya. Dicuci kaki dulu ya. Latihan tuh Ijal main becek-becekan tuh. Liatin bisa Ijal main becek-becekan.
Kucing. Wah, baru pulang. Mana? Cuci. Ambillah cucinya. Masih mau main lagi nggak? Tuh, bersihin di air situ. Sini, Jan, sini. Sini, nak. Jan. Cuci sana sama Bunda. Bunda cuci kaki. No. Cuci kaki sama Bunda. Ya, Bunda cuci kaki belakang. Cuci kaki. Sana. Itu Bunda di belakang cuci kaki dulu, nak. Bunda, tolong cuciin kaki aku, Bunda. Bunda, cuciin kaki aku, Bunda. Cuciin, Bunda. Kenapa kucingnya? Hah?